समस्त को स्वागत शिक्षा 24/7 ओडिया एजुकेशन चैनल को। आज डिस्कस करिबा मे मासर करेंट अफेयर्स मंथली करेंट अफेयर्स। एडा होची फोर्थ सीरीज क्लास चली 300+ क्वेश्चन अच्छी। चलतु आज क्लास स्टार्ट करिबा। आज प्रथम प्रश्न, Which union minister laid the foundation stone of the aqua park and inaugurated the fish festival in Tripura? त्रिपुरा रे केउ केंद्र मंत्री aqua park रो शिलान्यास करिथिले एवं माछ महोत्सव उद्घाटन करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी राजीव रंजन सिंह बा लालन सिंह। परवर्ती प्रश्न, Which union minister launched the सागर में सम्मान बा SMS इनिशिएटिव? केउ केंद्र मंत्री सागर में सम्मान प्रयास आरंभ करिथिले? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी सर्वानंद सोनोवाल। परवर्ती प्रश्न, DPIIT partnered with which organization to promote clean energy innovation? स्वच्छ शक्ति नवसृजन को प्रोत्साहित करिया पई DPIIT केउ संगठन सहित सहभागी होईछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए GEAPP। परवर्ती प्रश्न, When is International Museum Day observed every year? प्रतिवर्ष केबे अंतर्जातीय संग्रहालय दिवस पालन करा जाए? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए 18 मई। परवर्ती प्रश्न, मल्टी एजेंसी सेंटर MSC ऑपरेट्स अंडर व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? मल्टी एजेंसी सेंटर बा MSC केउ संगठन अधीन रे कार्य करे? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए इंटेलिजेंस ब्यूरो बा IB। परवर्ती प्रश्न, Which organization has launched the campus calling program to promote gender sensitivity and student safety? लिंग संवेदनशीलता एवं छात्र सुरक्षा को प्रोत्साहित करिया पई केउ संगठन कैंपस कॉलिंग कार्यक्रम आरंभ करिछि? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी नेशनल कमिशन फॉर वुमेन बा NCW। परवर्ती प्रश्न, राजों की बोली that was recently maintained in news is a 16th century stepwell located in which city? संवाद रे संप्रति उल्लेख करा जायतिबा राजों की बाउली केउ शहर रे अवस्थित? 1600 शताब्दी रो एक स्टेप कूप। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए दिल्ली। परवर्ती प्रश्न, वर्ल्ड हाइपरटेंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? प्रतिवर्ष केउ तारीख रे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस पालन करा जाए? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी मई 17 तारीख। परवर्ती प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू प्रमोट जेंडर इक्विटी इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर? भारतर सामुद्रिक क्षेत्र लिंगगत समानता को प्रोत्साहित करिया पई सरकारक द्वारा आरंभ करा जायतिबा पदक्षेपर नाम कोन? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी सागर में सम्मान। परवर्ती प्रश्न, द RS-24 years is an intercontinental ballistic missile developed by which country? RS-24 years हेउछि केउ देश द्वारा विकसित एक आंतः महादेशीय ब्लास्टिक क्षेपणास्त्र? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी रूसिया। परवर्ती प्रश्न, इंद्रायणी रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? संप्रति खबर देखा जायतिबा इंद्रायणी नदी केउ राज्य रे अवस्थित? एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए महाराष्ट्र। परवर्ती प्रश्न, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल बा EV आउटलुक 2025? केउ संगठन ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल EV आउटलुक 2025 प्रकाश करिछि?
यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बा आईईए। परवर्ती प्रश्न व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विजडम जंगल सफारी ट्रेन। केउं राज्य सरकार भारतर प्रथम विजडम जंगल सफारी ट्रेन आरंभ करिसंती। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। परवर्ती प्रश्न हु हैज ओन द टाइटल ऑफ साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। किए साफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 रो टाइटल जीति छंती। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए इंडिया। परवर्ती प्रश्न इंडिया हैज बैन द एंटर ऑफ रेडीमेड गारमेंट एंड प्रोसेस्ड फूड फ्रॉम व्हिच कंट्री। भारत केउं देशरू प्रस्तुत पोशाक एवं प्रक्रियाकृत खाद्य प्रवेश को निषेध करिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी बांग्लादेश। परवर्ती प्रश्न हु हैज ओन द टाइटल मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज। मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज टाइटल किए जीति छंती। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए इलियस रैंडम। परवर्ती प्रश्न ऑन व्हिच डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ द सी वोमेन ऑब्जर्व अक्रॉस द वर्ल्ड। सारा विश्व रे केउं दिन रे अंतर्जातीय सामुद्रिक महिला दिवस पालन करा जाए। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए 18 मई। परवर्ती प्रश्न हाउ मेनी एमपीज हैव बीन अवार्डेड द संसद रत्न अवार्ड। केते जण सांसद को संसद रत्न पुरस्कार प्रदान करा जायछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी 17। परवर्ती प्रश्न व्हिच स्पेस एजेंसी ग्रैल मिशन ही सॉल्व द मैत्री ऑफ द मून्स आइसमेट्री। केउं महाकाश एजेंसी रो ग्रैल मिशन चंद्र असमता रहस्य को समाधान करिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी नासा। परवर्ती प्रश्न द सिरुई लिली फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। सिरुई लिली महोत्सव केउं राज्य रे पालन करा जाए। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी मणिपुर। परवर्ती प्रश्न हु हैज ओन द इटालियन ओपन 2025। किए इटाली ओपन 2025 जीति छंती। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। परवर्ती प्रश्न व्हिच कंट्रीज सर्जन हैव परफॉर्म द फर्स्ट ह्यूमन ब्लैडर ट्रांसप्लांट। केउं देशर सर्जन माने प्रथम थर पई मानव मूत्राशय प्रतिरोपण करिसंती। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी अमेरिका। परवर्ती प्रश्न व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द इंदिरा सौरभगिरी जल विकासम स्कीम। केउं राज्य सरकार इंदिरा सौरगिरी जल विकासम योजना आरंभ करिसंती। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए तेलंगाना। परवर्ती प्रश्न द ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बा ओसीआई स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेंडिंग व्हिच एक्ट। केउं आईन संशोधन करी प्रवासी भारतीय नागरिकता ओसीआई योजना प्रचलन करा जायथिला। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी सिटीजनशिप एक्ट 1955। परवर्ती प्रश्न उदांती सीतानदी टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। उदांती सीता नदी व्याघ्र अभयारण्य केउं राज्य रे अवस्थित। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। परवर्ती प्रश्न व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द इंडिया's हाई altitude platform prototype a solar powered unmanned aircraft। केउं संगठन भारत उच्च उच्चतार प्लाटफर्म प्रोटोटाइप एक सौर चालित मानवविहीन विमान विकसित करिछि। यार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज बा नाल। परवर्ती प्रश्न व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल वाइड एग्रीकल्चरल कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर
ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ମେ 2025। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ମେ 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ କୃଷି ଅଭିଯାନର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବିକଶିତ କୃଷି ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଓନ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର 2025? 2025 ପାଇଁ କିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୁକର ପ୍ରାଇଜ୍ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ବାନୁ ମୁସ୍ତାକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, when was national anti-terrorism day celebrated? ଜାତୀୟ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 21 ମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଉଲ ଷ୍ଟେର୍ଲିଂ has become the first batsman of which country to complete 10,000 run in international cricket? ପଲ୍ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ 10,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାରେ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଦ 2024 କ୍ରାଉଫୋର୍ଡ ଫଣ୍ଡ ମେଡାଲ? କାହାକୁ 2024 କ୍ରାଉଫୋର୍ଡ ପାଣ୍ଠି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, କାଦମ ସିଦ୍ଦିକ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, where has Home Minister Amit Shah launched the E0 FIR initiative? ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା E0 FIR ପଦକ୍ଷେପ କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୟନ୍ତ ନାର୍ଲିକର passed away. He was related to which field? ଜୟନ୍ତ ନାର୍ଲିକରଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, who has become the first CISF officer to climb Mount Everest? କିଏ ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ CISF ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଗୀତା ସାମୋତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which city is the host of World Hydrogen Summit 2025? କେଉଁ ସହର 2025 ବିଶ୍ୱ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ରଟରଡାମ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which state has become the first fully literate state in India? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ମିଜୋରାମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, which Nagar Panchayat in Tripura has recently introduced compostable bags made from PBAT as a green alternative to single-use plastic? ତ୍ରିପୁରାର କେଉଁ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସବୁଜ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ PBATରୁ ତିଆରି କମ୍ପୋଷ୍ଟେବଲ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କମଲପୁର ନଗର ପଞ୍ଚାୟତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, the Iruli tribe is primarily found in which region? ଇରୁଲା ଜନଜାତି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ନୀଲଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିବପାଲ ସିଂ is related to which sports who has been banned for 8 years? ଶିବପାଲ ସିଂ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯାହାକୁ 8 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଜାଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, according to the International Potato Center, India will become the world's largest potato producing country by which year? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଳୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ କେଉଁ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଆଳୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଦେଶ ହେବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, 2030।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ where have 40,000 cases of the new variant JN1 of corona been registered recently? ସମ୍ପ୍ରତି କରୋନାର ନୂତନ ପ୍ରକାର JN1 ର 14,000 ମାମଲା କେଉଁଠାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗାପୁର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which country will build a defense system golden dome? କେଉଁ ଦେଶ ଗୋଲ୍ଡେନ ଡୋମ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୁଏଜ କେନାଲ ଅଥରିଟି has provided what percentage discount to cargo ship? ସୁଏଜ କେନାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜକୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 50%। 15%। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which country has become the chairman of the Asian Production Organization for 2025 and 2026? କେଉଁ ଦେଶ 2025 ଏବଂ 26 ପାଇଁ ଏସିଆ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଗଠନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ he got 1 year extension as director of IB. What is his name? IB ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ତପନ କୁମାର ଡେକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which state has started the ରାହାବୀର ସ୍କିମ୍? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରାହାବୀର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ when was International Biodiversity Day celebrated? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୈବ ବିବିଧତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 22 ମେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ who has been appointed as the Chief Justice of Manipur High Court? ମଣିପୁର ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କେ ସମସ୍ୱାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ on May 22, 2025 how many redeveloped railway stations were inaugurated by Prime Minister ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି? ମେ 22, 2025ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେତୋଟି ପୁନଃ ବିକଶିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 103। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ What is the name of the nationwide campaign launched by the Government of India on World Environment Day 2025? 2025 ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଭିଯାନର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି One Nation One Mission and Plastic Pollution। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ at which institute in Goa did Union Earth Science Minister Dr. Jitendra Singh inaugurate ସାଗର ଭବନ and ପୋଲାର ଭବନ? ଗୋଆର କେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଭୂବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସାଗର ଭବନ ଏବଂ ପୋଲାର ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ପୋଲାର ଆଣ୍ଡ ଓସେନ୍ସ ରିସୋର୍ସ ବା NCPOR। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ who won the gold medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF Junior World Cup 2025? ISSF Junior ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ କିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କନକ ବୁଧୱାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ which organization initiative World Turtle Day? କେଉଁ ସଂଗଠନ ବିଶ୍ୱ କଇଁଛ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆମେରିକାନ ଟର୍ଟୋଜ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବା ATR। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ What is the name of the scheme launched by government for providing
ଇକ୍ୱିଟି ସପୋର୍ଟ ଟୁ MSMEs ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତର MSME ଗୁଡ଼ିକ ସମାନତା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନାର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀ ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାଗସ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ that was recently seen in news is located in which ocean? ସମ୍ପ୍ରତି ଖବରରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଚାଗସ୍ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ କେଉଁ ମହାସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓସେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, where was the Rising North East Investor Summit 2025 inaugurated? ରାଇଜିଂ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ନିବେଶକ ସମ୍ମିଳନୀ 2025 କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାଗାରହାଲ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍? ନାଗାରହାଲ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ନାଗାରହାଲ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ଅବସ୍ଥିତ।